दक्षिण त्रिपुरा के बक्सकांग वीसी क्षेत्र में तिपरा मोथा पार्टी को एक और बड़ी राजनीतिक मजबूती मिली है। जानकारी के अनुसार पुरबामू हुरीपुर बुरातली अमचायोलाम सोगवीना हर क्षेत्र से नव परिवारों के कुल 92 मतदाताओं ने आधिकारिक रूप से तिपरा मोथा पार्टी में शामिल होकर पार्टी को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर माननीय MDC बजट त्रिपुरा तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नए सदस्यों का पारंपरिक सम्मान और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि जनता का बढ़ता विश्वास पार्टी संगठन को और मजबूत बना रहा है तथा क्षेत्र के विकास, अधिकार और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। CPM BJP akare phanya ragno phai kaham CPM BJP akare phanya ragno phai kaham bagra long le bagra ayuk lakthong kasa ayuk lakthong CPM BJP akare phanya ragno phai kaham CPM BJP akare phanya ragno phai kaham তিনি কিন্তু আমি সিপিএম করতো বা সিপিএম সিপিএম থেকে বা 2007 থেকে বা 15 বছর ওই থেকে আং একার রাহা আং ও পাতে রামসি দিয়া আসা তো জয়েন থেকে তো ত্রিপুরা মুঠো এই ত্রিপুরা মুঠো জয়েন বাই আং সব কোন আনুর খুলাই এই ত্রিপুরা মুঠনা সিং আনন্দ বালাবাসি সিং জয় খুলাই বাই এই মহারাজন বাই সিং যাতে জয় খুলাই বাই সিং সকল আনন্দ খুলাই সিং সকল জয় খুলাই জুন খুলাই সিং অনুরোধ খুলাই। ধন্যবাদ। আজকে আমরা মেরুপাড়াতে টোটাল 25 ফ্যামিলি প্রায় 52 ভোটার আজকে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছেন। जों जतना बेलायखा हामबाय आफारो তিনি যারা জয়েনিং খাইন এরংনো जों খাবাই খুবাই লামসুগো তিনি 25 ফ্যামিলিনি প্রায় 52 ভোটার ত্রিপুরা মথাও জয়েনিং খাইগা তিনি ব্রগ্ন जों চিনি ত্রিপুরা মথানি ফ্যামিলি হিসাবে जों ব্রগ্ন ইয়াচাই লাগো চিনি ববাগ্রানি বেলায় বেলায়খা হামবাই।